Hello, good morning class. Welcome back to my English class with me, Miss Tia. So today we are going to learn about the new material. So what the next material? In chapter 5, we learn to give instructions or commands, to respond to instructions or commands, to prohibit someone from doing something, and the last one to respond to prohibitions. Jadi di chapter 5 kita akan membahas bagaimana cara memberikan instruksi atau komando dan bagaimana pula meresponnya, dan juga kita akan mempelajari mengenai larangan kepada seseorang dan bagaimana meresponnya. To ask someone to do something, we use instruction. Oke, jadi kita akan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, kita akan memberikan instruksi. And to ask someone not to do something, we use prohibition. Jadi untuk menanyakan seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, jadi kita menggunakan larangan. Oke, jadi di sini command verbal or command non-verbal. Jadi di sini maksudnya ada penambahan instruksi dengan menambahkan verb dan tanpa verb atau kata kerja. For example, open your book or dictionary. Jadi ini ada verb 1 plus complement. Wipe the whiteboard. Hand in your book. Submit your work. Stand up. Listen to me. Oke, jadi di sini ada perintah jika dengan diikuti dengan kata kerja. Ini beberapa contohnya, jadi ditambahkan verb 1 plus complement. Jika tanpa kata kerja atau non-verb, jadi kalian tambahkan be di depan non-verbnya. Jadi for example, be careful, be on time, be a good student, be diligent. Nah, ini diikuti kata sifat ya, jadi bukan kata kerja. Jadi kalian cukup tambahkan be di depannya. Ini sebagian contoh. Oke, next obligation. Jadi some expressions commonly used to express obligation are as follows. I must try it again. I have to keep it. You have to come on time. You should call her tonight. It is necessary for us to be there. Jadi obligation di sini adalah kewajiban ya. Jadi kita menggunakan kata must, have to, should. Jadi kalian bisa gunakan kata-kata bantu seperti must, have to. Jika kalian untuk memberikan atau menyatakan obligation. Oke, di sini ada positive obligation, jadi berupa kalimat positif. Jadi kalian ada formulanya subject plus must plus verb 1. For example, I must save my money. Oke, ini suatu kewajiban atau keharusan. Jadi kalian menggunakan kata must diikuti dengan verb 1. Kalian juga bisa menggunakan have or has to, itu sama dengan must, plus verb 1. For example, you have to meet the principal at 7 a.m. Oke, yang mana menggunakan have to, yang mana menggunakan has to. Kalian sudah tahu ya, jika menggunakan have to, itu subjeknya I, you, they, we. Itu menggunakan have to. Jadi menggunakan has to, subjeknya he, she, it. Oke, dan kalian juga bisa menggunakan should, jadi must, have, or has to, or should, itu sama, menyatakan kewajiban atau keharusan, kalian tambahkan after kata bantu verb 1. For example, he should come on time.
Jadi semua diikuti verb 1. Oke, prohibition atau larangan yang verbal, prohibition dan verbal di sini. Jadi prohibition yang diikuti dengan kata kerja. Jadi ada penggunaan beberapa. Jika kalian menggunakan don't, itu akan diikuti dengan verb 1. If you use no, itu akan diikuti dengan verb ing. Dan subject plus must not plus verb 1. Oke. Jadi di sini ada beberapa ketentuan untuk menyatakan prohibition atau larangan. For example, don't close the door. Jadi don't plus verb 1. And also no talking. Jika kalian menggunakan kata no, itu akan diikuti dengan verb ing. Jadi no talking, not no talk. Okay. Don't make noise. After don't, verb 1, no cheating. Diikuti verb ing. Don't step on the grass. Don't open the window. You must not smoke here. Oke, sudah jelas ya penggunaan prohibition yang diikuti kata kerja. Bagaimana dengan prohibition yang tidak diikuti kata kerja? Atau bukan kata kerja ya? Jadi ada don't plus be plus non-verb. For example, don't be lazy. Don't be shy. Don't be late. Don't be careless. Kalian tambahkan be dan plus non-verb. Oke. Ini beberapa instruction, prohibitions, and also responding to instruction and prohibition. Jadi ini ada beberapa kalimat yang dapat kalian gunakan untuk memberikan instruksi atau larangan. Misalkan yang pertama, to give an order, clean the blackboard, water the pen, shut the door. Okay. To make a polite request atau asking someone to do something, you can add please. Please sit down. Come in, please. Please be quiet. Okay. And also prohibition. We always use don't before the verb. Don't open the window. Don't shout. Or we can use must not or mustn't. We must not do that. Itu untuk menyatakan larangan. And how to respond to instruction. If agree, you can say okay, alright, sure, no problem, of course I will. If you refuse atau menolak, I'm afraid I can't. I'm sorry but I can't. Oke, jadi ini beberapa contoh ya. Penggunaan kalimat give to instruction and prohibition dan bagaimana merespon juga. Instructions or comments can be turned into polite requests by using modals and the adverb place. Learn the following expression. Jadi di sini dari atas ke bawah, semakin ke bawah itu semakin polite atau semakin sopan penggunaan kalimatnya. For example, yang pertama close the door. This is basically lebih more polite. Please close the door. Could you close the door? Would you please close the door? Do you mind closing the door? Would you mind closing the door? Dan yang paling polite, you can say, would you mind not leaving the door open?
Jadi semakin ke bawah itu semakin sopan ya penggunaan kalimatnya dalam memberikan instruction. Oke. Di sini ada conversation between Arya and Mrs. Murphy. Jadi so please listen and practice the following dialogue. Unit 5. Activity 1. Listen and practice the following dialogue. Mum, it's the first snow. I want to go outside and play. Okay, put on your jacket. It must be really cold. And put on your boots so your toes won't freeze. Mum, it's freezing. I can't feel my hands. Get the gloves out of the closet. Don't forget your earmuffs and scarf. Can I play and build a snowman? Okay, but don't be too long. We don't want you to catch a cold. Okay, it won't take long. Oke, jadi ini percakapan antara Arya dan Mrs. Murphy. Jadi ini antara anak dan ibu. Jadi di sini ada kalimat perintah dan ada kalimat larangan. Jadi di sini kita bisa lihat ya, anak-anak kalian bisa lihat yang mana menyatakan instruction. You can see kalimat dari Mrs. Murphy, put on your jacket. Oke, jadi itu ada kalimat perintah ya, karena dari kalimat yang sebelumnya, Mom, it's the first snow, I want to go outside and play. And Mrs. Murphy said, put on your jacket. It must be really cold. Ada penggunaan kata must ya. Di sini jadi keharusan, obligation, instruction and obligation. And put on your boots so your toes won't freeze. Oke, jadi verb 1 ditambah dengan complement. And also you can see prohibition atau larangan. Bisa dilihat dari kalimat don't forget your earmuff and scarf. Jadi Arya Mom said don't forget your earmuff and scarf. Jadi don't plus verb 1 forget ya, diikuti dengan kata kerja verb 1. And also you can see don't be too long. We don't want you to catch a cold. Oke, jadi bisa dilihat ya, karena ini tidak ada diikuti kata kerja, jadi kalian tambahkan seperti tadi, tambahkan be, don't be too long. Oke, jadi ini contoh percakapan yang mana di dalam percakapan menyatakan how to give instructions and obligation dengan penggunaan kata must, dan the last one is prohibition atau larangan. Oke, sampai di sini I hope you are understand about this materials today. Jadi Miss harap kalian sudah paham mengenai materi instruction, obligation, and prohibition. If any questions, you can please feel free to contact me via WhatsApp. Jadi silahkan anak-anak tanyakan jika ada materi yang masih bingung atau masih kurang jelas, boleh ditanyakan ke Miss langsung. Oke? Unit
So thank you for joining with me in this class today. And then see you on next meeting. Bye.